वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओडिशा आदर्श विद्यालय पढ़िया जो पिलामाने फॉर्म एप्लाय कर एडमिट कार्ड आसी साराणी। मु भावुची समस्ते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सारे। जदि भी एडमिट कार्ड कहीं डाउनलोड करना ताहने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिंतु। तुमर एप्लाय डेट थिला नवेम्बर 12 2025 रु डिसेम्बर 10 2025। जेमाने पंचम रु अष्टम श्रेणी पिला माने आदर्श विद्यालय पढ़िया चाहूँ 6 रु से माने निश्चय एप्लाय करेंगे। मु भावुची आ जदि भी एप्लाय करना ताहले आर वर्ष चेष्टा करेंगे एप्लाय करने। जे माने एग्जाम देबे तांकर अछि 9 जनवरी 2026 अछि तांकर एग्जाम डेट। से माने परीक्षा हॉल को कौन सब नहीं कि गले परीक्षा दे पारिबे से गुड़ा सब आम ये डिस्कसन करवा। कौन नहीं कि गले हमको परीक्षा देवाई देबे नहले परीक्षा भीतर को एंट्री करने देबे नहीं। वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत निहाती देख। अदा देखिए गले किसी भी बुझीपर परीक्षा हॉल हैरान हम। परीक्षा हॉल को जीवा बेले सांगरे पानी बोतल लेकिन निहाती जीव। देख तुम भितर जे माने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करथिबे तांकर एई भली भाबरे आसीथिबो एडमिट कार्ड। एई भली भाबरे तुमर फोटो थिबो एठी आ तुमर एठी कास्ट आ तुम मेल की फीमेल लिखाई थिबो। तुम के क्लास रो एग्जाम दौचो के क्लास छुआ सेठी क्लास लिखाई थिबो। सब करेक्शन करिवो ठीक ठाक आछि कि नहीं। आ तुमर टाइम अछि 10टा रु 12टा पर्यंत एग्जाम टाइम। तुमर एवडा सब ठीक अछि कि नहीं भल भाबरे चेक कर दबो। देख कौन कहा जाइछि कौन सब एग्जाम हॉल को लेके जीवो। रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट जनरल इंस्ट्रक्शन कौन दिखाई। प्लीज एंटर द एग्जामिनेशन हॉल 1 hour 15 minutes बिफोर। ताने कौन कहगला तुम्हें जिते बड़े एग्जाम सेंटर को एग्जाम देते जीव से घंटे 15 मिनिट पूर्वर जाकि तुमको पहुँचते पड़ो एग्जाम सेंटर रे। तापर कौन कहगला प्लीज ब्रिंग एडमिट कार्ड टू एग्जाम सेंटर। ताने कौन मु तुमको जो कहनी जे एडमिट कार्डटा तुम डाउनलोड कर से एडमिट कार्ड को लेकिन जीव जेटार तुम रोल नंबर लिखाई आ तुम ना लिखाई आ तुम क्लास लिखाई सब लिखाई से एडमिट कार्ड को लेकिन जीव। तापर कौन कहगला 3 इंस्ट्रक्शन लो 3 रो कह जाइछि डोंट टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज सेल फोन्स कैलकुलेटर। ताने कौन कहगला तुम्हें जिते बड़े एग्जाम सेंटर को जीव से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी नहीं कि जीवनी। ताने कौन जमती फोन नहीं कि जीवनी कैलकुलेटर नहीं कि जीवनी एई भली भाबरे किसी इलेक्ट्रॉनिक जिनस नहीं कि जीवनी। स्मार्ट वॉच भी नहीं कि जीवे नहीं। एमती अधे पिला अच्छा जे माने कि स्मार्ट वॉच नहीं चाहती। स्मार्ट वॉच नेले आपन को एंट्री करा जीवनी परीक्षा हॉल को। नॉट मिसबिहेवियर विथ द सेंटर। जो तुमको क्वेश्चन पेपर देबे तुम सहित सहित डिस्टर्बांस करनी मिसबिहेव करनी। समस्ते सहित भल भाव कथबार्ता हम सी जहाँ कहे से शुणव। आ तुम से कहारी सहित भी अन्य स्टूडेंट को सहित भी कथबार्ता हेनी धीर स्थिर बस। 5 कौन कहगला डिसिप्लिन मस्ट बी मैंडेटरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। ताने कौन तुम डिसिप्लिन सहकार जाकि एग्जाम सेक्शन हॉल रे बसब पूरा पार्टी चुप करके धीर स्थिर भाव में बसब। 6 कौन कहगला ऑल कैंडिडेट आर सब्जेक्ट टू थ्रो सर्च ऑफ द एंट्रांस एज वेल एज इनसाइड द एग्जामिनेशन हाफवेयर। आगे जिते बड़े जाकि बसब तुम पेपर जिते बड़े दिज्व पेपर कौन कर पेपर सब चेक कर सब तुम जार 60टा क्वेश्चन थी 60टा जाक क्वेश्चन ठीक अच्छी कि नहीं आ जार 100टा क्वेश्चन थी तार 100टा जाक क्वेश्चन ठीक अच्छी कि नहीं। समस्ते जाच सिलेबस कहार केतटा क्वेश्चन पड़ो। पंचम जो मैंने 6 क्लास एग्जाम दौथब 6 क्लास पढ़ाई से 60 मार्क क्वेश्चन पड़ो। आउ जे मैंने 7 क्लास पढ़ाई 6 क्लास जो एग्जाम दौथब से तो 100 मार्क पड़ो जाच समस्ते। तापर देखो 7 कौन कहगला द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट 20 मिनिट ऑफ द एग्जामिनेशन। माने तुम्हें मन इच्छार जापरनी मन इच्छार आसीपर एग्जाम सेसन रु। तुम्हें थोड़े एंट्री कल माने एग्जाम सेसन रु तुम्हें जाकि पूरा पूरी बसी एग्जाम हॉल रो तुम कहीं बाहर को जीव ना। बी रो कौन कह जाइए एमरजेंसी अच्छी किसी ताहने घंटे पर परीक्षा हॉल रु कहीकि आसीपारे किंतु जदि एमरजेंसी अच्छी नहले सेमती छाड़ा जीव ना। तापर देख कौन कह जाइए जिते बड़े भी
ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର OMR ସିଟ୍କୁ ଦାଖଲ କରିକି ଆସିବେ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯେମାନେ ସେଇଠି ତମର ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମକୁ ଦେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ଟା ଦେଇକି ଆସିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେସନ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ କେହି କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେସନ୍ ହଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିବ OMR ସିଟ୍ଟା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କେହି ସେଇଟାର ରଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କି ନହେଲେ କାଟାକୁଟି କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେସନ୍ରେ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାର ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବ। ଦେଖ, ଏମିତି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆସିଥିବ, ସେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ABCD, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଥିବ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଉଲ୍ଟେଇକି ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁକଲେଟ୍ ନମ୍ବର, ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମର ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖ, ଏଠି ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଟାଇମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା, ଯେମାନେ 60 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ଆଉ ଏଠି ବୁକଲେଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତମର ଲେଖା ହେଇଛି 4ଟା ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ। 4ଟା ବିଷୟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସମୟରେ। ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁସ୍ତିକା 60ଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତାହେଲେ 60 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତାହେଲେ ତମର 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ତମେ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ 2ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ, 4ଟା ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଇ ଭିତରୁ ଯେଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ତମେ ବୁଲେଇବ। OMR ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମର। ତାପରେ ଦେଖ 3ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି OMR ଉତ୍ତର ଫର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତଟିକୁ କଳା ନୀଳ ବଲ୍ ପେନ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ବୁଲେଇବ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ନେବ ନହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ନେବ। ସେଇ 2ଟା ପେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଯଦି ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଦେଇକି ତାପରେ ଯେଟା ଆନ୍ସର୍ ଭାବୁଛ ABCD 4ଟା ଗୁଲେଇଥିବ, ଯେ ଗୁଲେଇଟା ତମେ ଭାବୁଛ ସେଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ବୁଲେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଯାଏଁ? ତମେ ଯେଉଁ ବୁଲେଇବ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର 2ଟା କି 3ଟା ବୁଲେଇବନି, ଯେଟା ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ହିଁ ବୁଲେଇବ। ନହେଲେ 2ଟା ଯଦି ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ବୁଲେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ହେଲା ତମର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 4ରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଆଂଶିକ ନୀଳ କଳା କରାଯାଇଥିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆଂଶିକ ମାନେ ଅଧା। ଯଦି ତମେ ସେଇ ଗୁଲେଇର ଅଧାଟା ବୁଲେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ତମର ସେଇ ଆନ୍ସର୍ଟା ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ବୁଲେଇଥିବ ସେଇଟା ନିଆଯିବନି, ତମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ବୁଲେଇବ, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, କଳାର କରିବ। କଳା ପେନ୍ ହଉ କି ନୀଳ ପେନ୍ ହଉ, ଯେ ପେନ୍ ହଉ। ତାପରେ 5 ଦେଖ, OMR ଉତ୍ତର ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତମେ ଯେଉଁ OMR କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଦେଇକି ଆସିବ, ବୁଲିକି ଆସିବ, ସେଠି କେହି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଚେକ୍ କରିବେନି, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରାଯିବ। 6ରେ ଦିଆଯାଇଛି, OMR ଫର୍ଦ୍ଦରେ କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗିଥିଲେ, ଚିରା ଫଟା ଥିଲେ, ମୋଡ଼ି ମକଚି ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଛପା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ଫେରାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ OMR ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ମାଗିନିଅ। ତାମାନେ ସେଇଠି ଯଦି ତମର OMRଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୋଡ଼ି ମକଚି ଯାଇଛି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ OMRଟାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ OMR ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ 7ରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ଉପର ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଦ୍ରିତ ଥିବା ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ସେଟ୍ କୋଡ୍ ଆଦି ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମିଳାଇ ନିଅ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଗିନିଅ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ତମର ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, 1 2 3 4 5 ଏଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ସବୁଟାରେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁଟାରେ 60 ଯାଏଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଯଦି ବି କିଛି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କାହାର ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ 8 ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ପୁସ୍ତିକାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ। ମାନେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟାରେ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବ ତମକୁ ସେଇଟାରେ ଖାଲି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ତମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେଟା ଯେଉଁ ପାଇଥିଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ରବ୍ କରିବନି। ରବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ପଟର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ପେଜ୍ ଥିବ, ରବ୍ କରିବା ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ହିଁ ରବ୍ କରିବ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜାଗାରେ ରବ୍ କରିବନି। ଆନ୍ସର୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକ୍ ମାରିବନି। ଆନ୍ସର୍ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଗୃହରେ ବସିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରୁ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖ 10ରେ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଗୃହ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଇଏରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଲେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା
फास्ट रु लास्ट पर्यंत 2 घंटा जाक तुम परीक्षा हॉल रो बसिबो। तुमको किसी आसु कि न जिते बेले आसुच परीक्षा हॉल रु आंसर सीट टाक जे परीक्षार जे टीचर सार मैडम एका पढ़ी थे देके आसबे। एबे समस्त बुझी जाइथिबो परीक्षार कौन कौन करिवो कौन न करिवो। आ जदि वीडियो भल लागला वीडियो को लाइक करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो। आ तुम जे सांग माने भी एग्जाम देबे तांको पाखु भी वीडियो शेयर करिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग।